আসন্ন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বন্দে মাতরম এবং হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি 2026 সম্পন্ন করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ধলাই জেলা প্রশাসন। এই উপলক্ষে আজ জেলা শাসকের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ধলাই জেলা শাসক বিবেক এইচবি সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বন্দে মাতরম এবং হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উপলক্ষে জেলা জুড়ে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। জেলা শাসক বলেন, 9 আগস্ট থেকে 17 আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। প্রত্যেকটি স্কুল, কলেজ, সরকারি অফিস, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন, বাড়িঘর সহ সব জায়গায় এই কর্মসূচি পালন করা হবে। তিনি জানান, 14 আগস্ট আমবাসা পুর পরিষদ প্রাঙ্গণে তিরঙ্গা এবং বন্দে মাতরম এক্সিবিশন অনুষ্ঠিত হবে। 15 আগস্ট সন্ধ্যা 6টায় আমবাসার টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে বন্দে মাতরম এবং হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জেলা শাসক বিবেক এইচবি ধলাইবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, 9 আগস্ট থেকে সবাই নিজ নিজ বাড়িতে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করে এবং আনন্দের সহিত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন যেন করেন। जैसे आप सबको पता है कि 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, तो उसी के तहत वंदे मातरम कॉमेमोरेटिव इवेंट और हर घर तिरंगा कैंपेन चलेगा। तो एज ए पार्ट ऑफ वंदे मातरम कॉमेमोरेटिव इवेंट और हर घर तिरंगा कैंपेन इस बार ट्राई कलर इल्यूमिनेशन होगा ऑन ऑल दी मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होगा, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। वो 9 तारीख से लेके 17 तारीख तक होगा। एंड उसके अलावा तिरंगा और वंदे मातरम एग्जीबिशन होगा ऑन 14/8/2026 एट 12 noon इन दी AMC के जो कॉम्प्लेक्स है उसमें होगा। एंड वंदे मातरम और हर घर प्रोग्राम का कल्चरल प्रोग्राम्स भी होगा ऑन 15 अगस्त 6 बजे को टाउन हॉल अम्बासा में। एंड ये वंदे मातरम का कॉमेमोरेटिव इवेंट भी है, तो उसके तहत देयर विल बी एन मास सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम विथ ऑल द प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, पेरेंट्स, गार्डियंस उनके साथ एट सब डिवीजन लेवल, ब्लॉक लेवल और ULB लेवल्स में भी इसको अरेंज किया जाएगा। एंड इसके साथ सारे स्कूल्स को भी यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वंदे मातरम रिलेटेड प्रोग्राम्स जो है उसको हर स्कूल और कॉलेजेस में भी मनाया जाए और सेलिब्रेट किया जाए। एंड इस बार हम लोग तिरंगा कॉन्सर्ट कर रहे हैं एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कल्चरल प्रोग्राम होगा, तो जिसका मेन थीम होगा ऑन तिरंगा। तो इसके अलावा हम लोग हर घर तिरंगा रैली और प्रभात फेरी जो हम हर साल करते आ रहे हैं, ये एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्कूल लेवल में 15 तारीख को 5 बजे होगा। আপনারা দেখছেন নিউজ নাইট ত্রিপুরা, যা সত্য সেটাই প্রকাশ।